नमस्कार मु अभिषेक बेहेरा स्वागत करुच्ची आपण टाइम विथ बेहेरार प्रथम एपिसोड आज आम कथा आम अंचल जनप्रिय नेता पूर्वतन सांसद तथा विजु जनता दल राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित मिस्टर प्रदीप कुमार माझी सहित सर नमस्कार। नमस्कार स्वागत करुच्ची मु मोर प्रथम एपिसोड को टाइम विथ बेहेरा। मु निजको आज धन्य मन करुच्ची जे मोर फेवरेट को मु मोर चैनल माध्यम आज फास्ट एपिसोड करुच्ची। थैंक यू। चलतु आरंभ करबा आज शो टाइम विथ बेहेरार प्रथम एपिसोड। मो शोर किसी नियमावली अछि मु किछि एकाधिक टॉपिक ऊपर आपन प्रश्न करबी आउ सेही प्रश्नर उत्तर देबा आपण आम दर्शक विगत साधारण निर्वाचन रे आपण को विजु जनता दल सांसद प्रार्थी रूपे दल चयन कर जनादेश आपण विरुद्ध जाइथिला किंतु जदि आपण सेठी विजय लाभ करथांते ताहले आपण आम झरिगा माटी पई आपण निज झरिगा माटी पई कोन प्रथमे करथांते। जनादेश आम विरुद्ध जाई नथिला। जनादेश भारतीय जनता पार्टी सपक्ष रे जाई गोटे माहौल तैयार होइतिला सारा ओडिसा रे भारतीय जनता पार्टी रो सपक्ष रे लोके जेहेतु कि दीर्घ 24 वर्ष है गोटे शासन को देखी आसुले गोटे ही क्षमता को देखी आसुले तो लोके परिवर्तन चाहे से परिवर्तन स्वर आम मत भाषी गलु अन्यथा लोक मत जनमत आम विपक्ष नथे एवं जदि आम निर्वाचन जीति था ताहले नवरंगपुर लोकसभा निर्वाचन मंडली लोकंकर स्वर होइकी पार्लियामेंट रे बसी था जहाँकि मु देखी मोर जहाँ राजनीतिक अनुभूति अच्छी आम सांसद मैंने ये जीतिक जाती जाकि पार्लियामेंट पार्लियामेंट बा लोकसभा तैयारी डिबेट पाए आलोचना में अपन मत रखा सरकार को प्रश्न पचार प्राय कहीं करती ना जोटा कि गोटे सांसद मौलिक काम तो मुझे कामटा करता आम अंचल जदि जीतिक जाइए। ठीक कथा कहले किंतु से समय विजु जनता दल रो समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी प्रति थिला केबे इलेक्शन पूर्व समर्थन नथिला माने परोक्ष रे केंद्र सरकार विभिन्न बिल को एवं विभिन्न पदक्षेप राष्ट्रीय स्तर में समर्थन विजु जनता दल दे आसथिला कारण केंद्र एवं राज्य सरकार उभय जदि मिलित भाव काम करती ताहले राज्यर अधिकार उत्तरोत्तर उन्नति होता है। तो ओडिशार स्वार्थ को दृष्टि रखी केंद्र सरकार विभिन्न योजना और विभिन्न बिल को समर्थन दे किंतु ओडिशा रे एवं ओडिशा राजनीतिक पृष्ठभूमि रे के मते समर्थन दिया जाउना। झरिगार माटी रो पुआ झरिगा माटी आपण केते भल पाइबा बे बहुत मु तो ये जन्म और मरी मध्य जगार तो झरिगा अंचलवासी मो परिवार से बड़ कारण देखा गले मोर जो जीवन शैली रही मो घरे कम समय बाहर अधिक समय बीत तो से मत अधिक स्नेह एवं श्रद्धा देते झरिगा ब्लॉकवासी मो परिवार तो से सब मु समर्पित। ठीक कथा कहले आज द्वितीय प्रश्न जीवा आपण नेशनल कांग्रेस रु विजु जनता दल को आस्थिले किंतु आपनको सहित किछि कर्मी कांग्रेस रु किछि कर्मी विजु जनता दल को न आसी मध्य विगत इलेक्शन रे आपनको वोट देथिले बोली कहउछन सेमान कहबा अनुसार सेमाने पूरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपन कहूछि मु सेमाने एई टाइप रो कहछन जे माने आंगुठी रे बैंडेज लगे कि प्रदीप माझी को वोट दैछथि ए कथार केते सत्यता अछि सत्यता थाई पारे कारण बहु एमती भोटर अछंती जो माने दल देखते ना प्रार्थी को देखते एवं संपर्क मध्य गोटे बहुत बड़ माने निजस्व संपर्क बहुत बड़ रोल निभाई थाए भल पाइबा आपस बुझामणा विभिन्न समय आम विभिन्न लोक साहाଯ୍य माने जीवन में कर तो से दल न देखी मत आमको दे तो मुझे घटना कौट शुणी आप शुणा पाई।
विगत 24 वर्ष पर ओडिशा सरकार परिवर्तन घटी विगत 7 मास है भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे शासन कर वर्तमान पर्यंत कौन पदक्षेप नहीं ओडिशा सरकार से विषय आपण मत भारतीय जनता पार्टी प्रथम थर करी ओडिशा रे निजे गोटे सरकार गठन करने स्थिति को आसी पूर्व केवे कर जो एवं आप देखिए जे यही थर ए विधानसभा पाखापाखि 86 जन विधायक प्रथम थर को जीतिकी जाइछन अधिकांश भारतीय जनता पार्टी यार अर्थ है जे बहु विधायक अनभिज्ञ विधानसभा राज्य शासन रे माने पूर्व केवे पार्टिसिपेट करना केवे कौन सीधा सड़क अनुभूति ना जो द्वारा कि शासन चलाइबार टिके असुविधा हो ठोस पदक्षेप आज पर्यंत नहीं पारना प्रथम प्रथम कथा द्वितीय वर्तमान पर्यंत जे सेमानकर ओडिशा को लेकिन कौन स्वप्न अच्छे लक्ष्य कौन अच्छे एक्जाक्टली कौन करने चाहते क्लीयर कर पारना ओडिशावासी सामने जो द्वारा कि ओडिशावासी मत तो देदेले किंतु ग्रहण कर पारना परवर्ती समय गोटे अस्वस्तिकर परिस्थिति सृष्टि ओडिशा या नहीं भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो रे से देखते मैनिफेस्टो रे देथिले जो 3100 धान क्विंटल हो कि भत्ता हो 3100 धान क्विंटल कर दिया जायछि किंतु से विषय आपण सरकार को आसिला परे टंका बांटिबा ओडिशा सरकार पाखे राजकोष अच्छे और सी राजकोष टंका काढ़ी चाषी को दबा महिला को दबा युवक को दबा छात्र सब सस्ता काम से किसी मुंड खेलवा पड़े ना कि से खास किसी भविष्य परिवर्तन हुए जनसाधारण बा राज्य एवं ये सब कॉपी पेस्ट काम स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग तमिलनाडु आरंभ होता वो विभिन्न राज्य कॉपी कर कौन बहादुरी नहीं सरकार बहादुरी होची जे लोकंकर जीवन में गोटे परिवर्तन आने शिक्षा क्षेत्र में किपरि भाव देश में गोटे गोटे वैप्लविक परिवर्तन आसो ओडिशा भितर स्वास्थ्य रे केमती आसो किपरि भाव लोके रोजगार पाइबे सबुठार गोटे बहुत बड़ समस्या होची ओडिशा जे बहुत युवक युवती आज बेरोजगार दरदाम आकाश छुआ हेलानी किपरि भाव चाष जमी को जल जीव 3 फसल एठी हेई पारिबो राज्यर जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किपरि भाव नेशनल जो अन्य डेवलप्ड स्टेट मान अच्छी सहित मैच कर तो एथिरे राज्य सरकार को बहादुरी अच्छी आपको 3000 भत्ता देदेबा कोठी बोनस देदेबा को स्कूल को पैसा देदेबा को छात्रवृत्ति देदेबा एथिरे कौन सी सरकार क्रेडिट न था ये सबुठार मो हिसाब से सबुठार सहज काम एवं ए काम स्पून फिटिंग कहार किसी बेनिफिट हुए नो डाउट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लोक बेनिफिट हुए चाषी ये आमर 800 लेखाएं जो एडिशनल असिस्टेंस पाई चाषी खुशी अच्छा किंतु चाषी से खुशी हे जो जमी को जल जीव तत्संगे से बोनस पाइबे एवं से मुक्त ओपन मार्केट मिले एमती नुहे मंडी को धान बिकापी 4 मास लेखाएं आम चाषी अपेक्षा कर नवेम्बर धान अमल करमती किसी चाषी अच्छा जो मान कि मार्च मासर प्रथम सप्ताह टोकन मिली माने धान बिकापी नवेम्बर अपेक्षा करेंगे मार्च पर्यंत 4-5 मास धान अमल जड़े लगे चाषी 4 मास बिकापी 4 मास लगे ये डिजाइन रे चाषी किसी फायदा हम ओपन मार्केट हवा कथा चाषी जिते चाहिए से तार धान को बिकी पाए जो द्वारा कि तार आर्थिक स्थिति भल हो पाए तो गुड़ाए समस्या अच्छी या किपर भाव आड्रेस कर सरकार रही आगामी 4 वर्ष आउ रहा आगामी साधारण निर्वाचन 4 वर्ष रहा पुणी थे आप सांसद प्रार्थी होगा चाहिए ना विधायक ओडिशा मध्य रहा चाहिए शुणु आगामी 4 वर्ष भितर खाली ओडिशा न भारत वर्ष राजनीतिक पाणीपाग संपूर्ण भाव परिवर्तन हो जेहेतु कि डिलिमिटेशन होगा जाऊँ भारत वर्ष जिते सब लोकसभा सीट अच्छे
এবং বিধানসভা সিট আছে 30% বଢିଯିବ। ঠিক ଅଛି, ତ ସେ ଯୋଉ 30% ବଢିବ ସମୁଦାୟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 30% ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଯିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ତ ଏଥିରେ କୋଉ ସିଟ୍ କାହାକୁ ଯିବ, କୋଉ ସିଟ୍ ମହିଳା ହବ, କେତେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ହବ, ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ପଡିବ, କାହା ଭାଗରେ କୋଟା ପଡିବ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ନିଜର ସଂଗଠନ, ଦଳର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। 2029ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର, ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ? ତ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି, ଦଳ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦଳର କାମ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଭାବେ କରିପାରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁବାର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି, ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା, ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦଳ, ପରେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେୟା ସତ ନୁହଁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁନ୍ସିରେ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଦିନ ଠାରୁ ଦେଶର ରାଜନୀତି, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଥିଲି, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ସମୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସପର୍ସନ ଭାବରେ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ 4 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଠିଆ ହେବୁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ସୁଖରେ। ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିରୋ ହେଇଯାଇଛି ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇଟା, ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଉମରକୋଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2023ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିଥାନ୍ତା। 2024 ଆରମ୍ଭରୁ ଏବଂ 2023 ବର୍ଷ ଭିତରେ, 2023 ମାନେ 2023 ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆମର ସେଠି ଗଣିତ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ଏବଂ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଘଟିଲା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସେଠି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲୁ। ଅନ୍ୟଥା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ପିକ୍ କରିଛୁ, ଜିତିଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ସିଟ୍ ଗୁଡା ଜିତା 5,000, 6,000, 7,000 ଭୋଟ। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 90%, 90% ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ ରହିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯଦି ତାର ବର୍ଷେ ପରେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତା। 2024 ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗ୍ରାଫ ସେଠି ତଳକୁ ଗଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ତାର ସୁହା ହେଇଗଲା। यार अर्थ नुहे कि आम विजु जनता दल उमरकोट निर्वाचन मंडल सुखिला पोखरी नुह से नेता बर्तमान इंटाक्ट ठीक अच्छा संगठन इंटाक्ट ठीक अच्छे डिमोरालाइज कंडीशन लोके माने नेता आम पंचायत निर्वाचन पूर्व चार्ज कर पुणी थे निर्वाचन कले पंचायत निर्वाचन उमरकोट निर्वाचन मंडली रे कंदल काका मध्य रहिला आपण लोकल लीडर्स मान भीतर रहिला बहुत आशा ये गले जो द्वारा असुविधा एवं ताको दल हैंडल करि पारला जार परिणाम हमको भोग पड़ला आगामी दिन से भूल जंती न हो सेति पय हमें यत्नवान हेबा उचित एवं होउछ मते जो माने कहले आपण कंदल रहिला से माने कोन दल विरोध रे गले आपण कहबा सेटा हमें एठी आलोचना करि कुछ फायदा नहीं कि दल क्षति सहिता या सत्य कथा दल से विरुद्ध रे आगामी दिन रे किछि एक्शन नबो ना सेमानकु धरि कि दल पाखे सब खबर अछि दल जहा करिवो किंतु आमे चाहिथिले से निर्वाचन टी जिति थांतु कि हेई पारला रे
କମ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଠିକ ଥାନ୍ତା 2022-23 ଯଦି ସମୀକରଣ ଥାନ୍ତା ଠିକ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 24 ଆମେ ପାରି ଜିତା ଗୋଟେ ରହିଲା। ଆଉ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, କଣ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବେ କୋଉଠି ପାୱାରକୁ? ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା, ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ରିଟର୍ନ କରିବା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ ପାୱାର ଦିଅନ୍ତି, ପାୱାର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ କଣ କୋଉ କାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ମୋଷ୍ଟଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଚାଷ ଉପରେ, ରୋଜଗାର ଉପରେ, କିପରି ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଡ ଇସ୍ୟୁ। ଏବଂ ମୋର ଜାଣିବାରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି ବିଦର୍ଭ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କାରଣ ଇଏ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାତକୁ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଚିରାଚରିତ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି, ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଛି। ଲୋକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଟିକି ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଅଛି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେଇ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି? ନା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ରହିଛି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହଉଛି। ସେଥିରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଟାବେସ୍ ରହିଛି, ମାପଦଣ୍ଡ ରହିଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ 0 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ୟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିଲା, ଆସ୍ପିରେସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁହାଗଲା। କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ଏଇ ଏରିଆ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ବେକୱାର୍ଡ ଏରିଆ। ଯୋଉ ଫଣ୍ଡସ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲୁଛି, ୟୁପିରେ ଚାଲୁଛି, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି ଯୋଉ ଚାଲିବ, ସେ ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ, ତାମିଲନାଡୁ ବହୁତ ଡେଭଲପ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଧନରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି, ଯୋଉ କାମ ଚାଲୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ, ସେଇ କାମ ଏଠି ଚାଲେ। ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଟଙ୍କା ଓଡିଶାକୁ ଦିଆଗଲେ ସେମାନେ 7 ବର୍ଷ ଡେଭଲପ କରିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଡେଭଲପ କରିବୁ। ତ ୟା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଠିକ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କେବେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ ଦରକାର ଅଛି। ଏଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନରେ ୟାକୁ ସେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ୟାର କଷ୍ଟୋଡିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବି ଏଠି ମୋଷ୍ଟଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଗତ 7 ରୁ 8 ମାସ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଥରେ ଭଲିକି ଟିକେ କହିବେ ମତେ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ସରକାର 7 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ସନ ଲେସ୍ ସରକାର, ଡାଇରେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆମ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିଜନ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରିବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2036ରେ ଆମେ ଓଡିଶାକୁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ। କେମିତି କରିବେ ସେ କଥା ନାହିଁ, କରିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଆମେ 80% ଜମିକୁ ଜଳ ଦବୁ, ଏଠି ଖାଲି ଆମର କଣ ଓର ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ମାଟି ତଳେ, ତାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠିରେ କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି। ଏଇଠି ଯେମିତି ୟୁପିରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବାହାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି ହଉଛି, ସେଇଟା ଏଠି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ଏଠି ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଲେ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ନାହିଁ। ତ ସରକାର ଗୋଟେ ଦିଗ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ସନ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଟୁରିଜିମ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ରୋଜଗାର ପାଇଁ କଣ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଶିକ୍ଷା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବେ, କେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହବ ହେଇପାରିବ। ତ ୟା ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କେମିତି ହେବ, ତା ଉପରେ ଏକ ନଜର। ତ ମତେ ଏଣୁକରି ଲାଗେ ଯେ ଆମର କୌଣସି ଭିଜନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭିଜନଲେସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟରୁ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ।
ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ବେହେରାର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।